Kanaaf immoo iyyuu seenaa jireenyaa mudannoo akkana qabna warra jettan karaa liinkii feesbuukii kiyyaadhaan telegiraamiidhaan kottaatiin haasuuf. አቤት እንግዲህ ይሄን የመሰለ ምግብ nyaata kana fakkaatu kunoo teekaawwee hojjedheeni isheen mana rifeensa jirti. Obboleettiin kiyyaa mana rifeensa jirti. Ishee kana keessee mana rifeensa jirra. Mitire nyaata kiyyaa ilaali kaa qabnas. Nan nyaadha nyaadhu mee nyaadhu. Dhaggoon hojjedhu nyaadheera maani waan ta'eef. Qofaadha sagaleen kiyya baay'ee qaba. Dhugaa? Nyaannu kaa bakka dura. Kaameraa cufadhu. Hordoftoota kiyyaaf nan agarsiisaa qaba. Oolmaa ishee lafan ishee ooltu guyyaa guyyaadhaan nu agarsiisinaan jechaa jiru waan ta'eef. Rifeensi ishee hojjetamuu fi qaba waan ta'eef anillee bada waan hin dandeenyee fi safaruma keessallee ta'uu nusin agarsiisa mana rifeensa deemneerra achi jirra. Oolmaan keenya har'aa እንግዲህ kana fakkaata. Nu hordofaa nu daawwadhasin jechuun barbaada. Humna nyaadhu kam? Harka tokkodhaan kaameraa kiyya qabadhee kunoo ilaalaa jirtuuti. Hulli keenya mul'atu garuu nyaanni kun gommanni akkatti mi'aawu. Biyya Arabaatti gommanni jira garuu maal jedhama afaan Arabiffaa? Firfiriin jira? Firfiriin yoo hojjetan egaa isaan firfiriin maaliif beekamu? Firfiriin jiru biyya Arabaa? Hojjetachuu dandeenya garuu isaaniif hin jiru. Nyaadhu. Ajajachuu dandeenya manatti hojjetachuu dandeenya. Buddeenni biyya sanaan feestaalii wayii fakkaata guyyaa tokko argeera manu. Sababa kan biyyaa irree dhufu jira daayirektii biyya tolfamni biyya. Yeroo hunda bitachuudhaaf immoo sittiin toluu isaanirree dhiyeeyamanii nyaata keenya akka hojjennuuf fooliin shunkurtiin jeeqee fooliin barbareen jeeqeedha waan ta'eef hojjetachuu sittiin tolu. Maal nyaattu ree biyya sanatti amma ijoolleen achi jiran maal nyaatu mee? Buddeenni hin jiru taanaan midhaan kan jira kubuuziin hin jira kubuuzan jedhama. kubuuzi. Kubuuzi ምንድን ነው? Jechuun akka qixxaawee hin jira. Isuma kan nyaatamu malee buddeenni hin jiru. Warra aannan itittuu ምናምን jaallatu okkee waan akka kiyyaa kana waan jaallanne garuu baay'ee ulfaata. Okay. Kubuuza. Amma biyya Arabaa osoo hin deemin kubuuzan jedhan jechuudha. Ya Allah jechuun ammaadha. A'udhu billahi min shaytaanir rajiim. Kubuuza lafa itti kubata waan jettuun si hime. Akkuma keenya maqaa qabu kana biddeen jennu kana isaanis akkasuma jechuudha. Akkas taanaan bareedaadha. Nyaadhu mee? Baay'iste garuu maali? Baay'iste. Baay'ate? Baay'atu lakkee nama nyaannu. Akkam furdadhee kanan laaltu sirriitti nyaadhabe kanaaf nyaadhu sirriitti as. Lakkii furdadheen jedhanii warra furdatanii maal dhiistee taate furdattee? Hordoftoota keenya nu ilaalaa jiru. Baay'een isaanii biyya Itoophiyaa keessa hin jiran. Kanaaf buddeena dharraa jiru jechuudha isaanillee erginu. Danda'amee iyyeen baay'ee isaaf yeroo ayyaana si hawwisiisa. Buddeena? Yeroo Itti baay'ee. ganama galgalaa. Buddeena waan nyaanna. Shiroo buddeena. Silkii an jira su'e. Yaadu. Jirraa hunooti achuma muteenyeeti kaawwee. Nyaata keenya nyaachaa jirra. Firfirii fi fitfitii. Firfirii fi gommana. Nyaannu jechuun afaan Arabiffaan maal jedhama? Neekul. Neekul. Hadhugnoo. Daawwikilu. 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 Kota nyaadhaa. Kota nyaadha daawwikilu. Godhattiin kolfini kanatti hin beekamu kan Arabiffaan. Daawwikilu. 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 Kota nyaannu. Ano son deeme baay'ee rakkadha jechuudha afaan kana. Faddalu kiluu. Tafaddalu. Dhiyaadhaa nyaadhaa. Faddalu kilu. Faddalu. Kilu. Faddalu kilu. Kota nyaadha jechuudha. Asuu biyya ala ni bilaa.
ጾም ገብቷል ለካ። እኔ ዝም ብዬ ስለምበላ ስላመመኝ ነው። ግን ኧረ ጾማለሁ እንዴ! ምንድን ነው ድምጼ ተዘግቷል። ሰገሌን ኪያ ካሜራ ምን ሪፌንሳ ጅራ ከናፍ ቤ hordoftoonni keenya oolmaa keenya kan har'aa kana fakkaata. Innaa hordoftootaaf kabajamtoota koo kunoo ayyaanaadhaa fi soomana naan jette dhadhaan dibadhu naan jette kunoo avokaadoo daakneeti rifeensa ishee bifa kanaatiin qopheessine. Usti ara zoora laalgusti kaameera maayik qabime kunoo har'a kaameeraamaan isin jiru. Mana rifeensaa safaruma keessa jirra. Akkuma isin jedhee fagoon deemne mana rifeensa jirra. Dhadhaan dibadhu naan jettee na rakkiste naani kunoo avokaadoo dibachuutti kaateetti. ጾም ነው ግን ጾም ቅቤ ይገባል እንዴ? ጾም በጭንቅላት የጾም ጊዜ ፀጉር ቅቤ አይቀባም ሰው? አይቀባም። አቮካዶ፣ ሙዝ፣ ሬት ካለ የኮኮናት ኦይል ምናምን እንጂ ቅቤ አይሆንም። የማይጾም ሰው ነው እንጂ የሚጾም ሰው አይቀባም። ጾም በአፍ ብቻ ሲበላ ነው በጭንቅላትም ይገባል። እንግዲህ እንደዛ ነው። አይ ጥሩ ነው። ማታቂ መጠየቅ ነው። እኔ ተቀብቼ ያው ስለማውቅ ለዛ ነው። እኔ አላውቅም እንደዚህ ሆኖና ለሌላ ጊዜ ጾም ላይ አይቀባም ቅቤ። አይ አላወቅኩትም። እንግዲህ ቀስቲ ነው ሪፌንስ ከየንዲ ወዱ ጀቴ አቮካዶ ትቀባለች። እኔ አቮካዶ ለመብላት ብቻ ነው የምወደው እንጂ መቀባት ለፀጉር ጥሩ ነው። ግን እንዳይነቃቀል እንዳይሰባበር ያደርጋል። ሻይኒ ያደርገዋል። ብዙ ጥቅሞች አሉት። ጥሩ ነው እንደዛ ከሆነ። እንደምታይ እንግዲህ እሷ በጣም ቆንጅዬ ናት እንዳየሻት። ፀጉሯ ያምራል አይደለ? በጣም እና ለረጅም ዓመት አረብ ሀገር ነበር የሰራችው። ከዛ ስትመጣ ባሏ ሌላ ሴት አግብቶ ቤተሰቦቿ ደግሞ የእሷን ብር ወሰዱ እና እንደዚህ አይነት ታሪክ ሰምተሽ ታውቂያለሽ? ከዚህ በፊት አረብ ሀገር ያሉ እህቶች ብዙ ጊዜ እንደዛ ያጋጥማል። አሁን ጊዜው ተሻሽሏል። በራሳቸው አካውንት ከፍተው መሄድ ነው። በራሳቸው አካውንት በዚህ ሰዓት ቤተሰብም ባልም አይታመንም። መርዳት ያለብሽን እየረዳሽ ቀሪውን ደግሞ ለራስሽ ማስቀመጥ ነው አካውንት እንጂ በቃ ሰው ማመን የለም ማለት ነው። ማመን ቀርቷል አሁን። ሰው ማመን እንግዲህ ምን አድርጎ ነው? ሰው ማመን ቀብሮ ነው። ቀብሮ ከሞተ ከተቀበረ በኋላ ምን አመንኩት? ዛበሮ ነው በኋላ ይከድሽም እንጂ አይታመንም ማለት ነው። ገንዘብ ነገር ዛሬ መልሰዋለሁ ተካዋለሁ እያልሽ ታወጪዋለሽ። አይመለስ እንግዲህ በደንብ ትሪት አድርጊያት። በደንብ እያልሽሽ ማሳጅ እያረግሻት ሪላክስ እንድታደርግ እንድትናደድ አልፈልግም። እኔ ሁሌ እንድትስቅልኝ ነው የምፈልገው። እንድትበሳጭ አልፈልግም። በጣም እንግዲህ ፈጣሪ ከሷ ጋር እንዲሆን አንቺ ጸልይላት። የማያልፍ ቀን የለም፣ ሁሉም ያልፋል። ምንም ነገር የለም። የወንድ ልጅ በቃ እንደዚህ ኪሳራ ሆነ። በቃ የኔስ ባል ወዴት ይሆን ያለው? ኦጅ ሀሳይካ ayye no asofni keessan natti tolee uuman callisaa jira. Isin dhaggeeffachaa jira. ያው ቤታ hordoftoonni kiyyaa lafa deemtu hundatti oolmaa ishee nu agarsiisi. ውሏን አሳይኝ እንዴት ነች ምን ላይ ደረሰች እያሉ ስለሚጠይቁን ዋና ጋፍቻ ጅራኒፍ ከናፈ ቪዲዮ ወራባን ጅራ እና ከኔ ጋር ነው የምትኖረው ጹቤ። ከዛ ያው እንግዲህ ለጊዜው ሆቴል ላርፋ ነው ያለችው። ከኔ ጋር ያው አብራ መኖር ፈቃደኛ አይደለችም። ሰው አታምንም እሷም እና ቢሆንም ምን ላይ ደረሰች እንዴት ነች እያሉ የሚጠይቁ ቤተሰብ ስላሉ ለዛ ብዬ ነው እኔ ቪዲዮ ቀረጽኩት። እንግዲህ ያው አፌ እኮ ለታተፋል። እንዴት አድርጌ ልንገርሽ? አማርኛ ሳወራ ዝብርቅርቅ ነው፣ ኦሮምኛ ሳወራ ዝብርቅርቅ ነው። ምን እንደማወራ አላውቅም። በሳይን ላንጉዌጅ ላወራ እንዴ?
bareedaadha. ይጨበቃል እኮ እንጨበቅጡ ይሰባበራል ሁለቱም እና እንግዲህ ቀጣጥያ ይገጣጥሜ በብየዳም ቢሆን እንዲገባላችሁ አደርጋለሁ። akkam buchuu asaan koo bareedaadha lakkii neecharii dhamaalaa koo duree yaala bareedaadha ta'uu baatus ni yaala isinillee rifeensa keessan sirreeffadhaa ፀጉራችሁ አሳምሩ ሴቶችዬ ቆንጆ ሆኑ ለወንድ እንግዲህ የሚላክ ብር እንዳትልኩ እጹብ መልእክት የለሽም አካውንታችሁ ላይ ያስገቡ አካውንታችሁ ራሳችሁን ተንከባከቡ መጀመሪያ ለራስ ነው ጊዜ መስጠት ከዛ ቀስ ብሎ ለባልየው የኔ ባል እንግዲህ የት ነው ያለከው ፈጣሪ ይሰጣል እኮ በጊዜው በሰዓቱ ሁሉ ነገር የሚሆነው በፍላጎት የሚሆን ጥሩ አይደለም በፈጣሪ ፍቃድ ሲሆን ነው ፈጣሪ ሲሆን በፍላጎት ይሆንማ ያው ሌባም ወንበዴውም ይመጣል የመሰለች ልጅ ግን ቀረችበት አሰውየው በጣም መቆጨት ነው ያለበት በጣም የህንድ የሚመስል ፀጉር ያላት መሰለ ዞማ ፀጉር ግን መሰለ ፊት እኮ የትም ያገኝት አባቱ እንደው ይበል እንደው ቪዲዮ እየሰራው ነው የሚለቀው እንደው ባያት መሰለ ጸባይ አያገኘው ቀመለጠው አንዴ ለሷ እኮ የተሻለ ሰው ስለሚገባላት ነው እንጂ ፈጣሪ ከመንገዷ እንደውም ሳቀው ፈቅ አረገው ጥርግ ይበል ገደል ይግባ ባይነት ቶሎ እና ሪላክስ እያደረገች ነው እሷ ያለችው እንግዲህ እኔ ሰሞኑን እንትን ካላለኝ እዚህ ጎን ጎረቤት ስለሆነ ቤተክርስቲያን ምናምን ይዘሻት ብትሄጂ እኔም ይዣት እሄዳለሁ ግን በቃ ሃይማኖት ቦታ አንቺ ይዘሻት ብትሄጂ ይቻላል እንሄዳለን ምክንያቱም ጊዜውም የጾም ነው እንጽናናበት እንጸልይበት መጪውን ደግሞ ፈጣሪ እንዲያስተካክልልን የምንለምንበት ስለሆነ እንሄዳለን በደንብ እሺ እውነት በጣም አመሰግናለሁ አርጊቴ ወሬዱ ኮቦሌት ብራለ ያርገን ያሱማኒ አየና እስቲ ተባለች አዛፋ ዘና በቃ ቀረበት ያ ሰውዬ አይ እንደውም ያ ሰውዬ የገጠሩ ሰውዬ ነው እንደውም ቀረበት እና ምን ሪፌንሳ ጅራ ኦላ ማዳ ሰፈሩ ማኪቻዳ አጎንዲኔ ከናዲ ምን ልዛ ማልሲፋ ቢቱ ከነን ኬሳ ማል በርባታ እንፉዳና ቦዳ ወንተ ነቲ ቶለ ስተኒማ ጉዳ ግለቶሙ ዮንጎለ በደ በቃ no arra iphone maani harka tikabadhi waraabaan jira kaameraanis hin jiru kaameramaanis hin jiru feestaalatti goota feestaalam taragillaan feestaalindi 5000 ነው ቅጣት አንቺን 10000 እንዳታስቀጪ ፀጉሯ ላይ አሁን አንድ ዘበኛ ማን ነው ይመጣ ዘበኛ ነው ምንድነው አረንጓዴ የሚለብሱት ሚሊሻ ለጊዜው ሌላ አማራጭ እስከሚገኝ በወረቀት አይደረግም መቼም ይበሰብሳል ወረቀቱ ፌስታል 5000 ያስቀጣል እንግዲህ ሌላ ተለወጥ ነገር ሲመጣ አራንቺ ደግሞ ዘራሱ 5000 አይበልጥም አሁን ጦስ እንዳታመጭብኝ እንደ ወዲኮሎ ሰዎች እንግዲህ ስቲም ውስጥ ነው የምትገባ ስቲም ሴንቲ ፈታጀቲ Listimi matati avocado dibatte muzi wajjin dhadhaan dibadhuun jette fuula ishee nu mul'isi jechaa jiru anillee baay'ee agarsiisuuf feene isheen illee waan naaf hin jenne akkuma isiniifee sitti dhiqattee mana rifeensaadha olmaan keenya har'aa bifa kanattiin oollee jechuudha bormoo waaqa beekaa mana amantaa akka deemtu caalmatti ishee bira dhaabbachuun qaba. Isarra kanarra hafee mootii waaqni nu gargaaru nu milkeessu wambira jechuun danda'u inni wajjin yaa jiraatu isinillee du'a eegoodhaa fi warra amantaa biraallee kadhadhaa fi dhugaa bakka jajjabin cimin waaqni ta'eef haa kennu
Kunoo istiimii moo istiimii keessa seenteetti. Akka bareedu haasa'imee xinnoo. Bareedaadha danuu. Bareedaadha. Itolee. Guddaa galatoomii eeyyaniin jiraadhu. Lakkisumee ችግር የለውም። Waaqayyoon nagaa siif haa laatu. Ameen ameen. Galatoomis. Fuulli ishee akka mul'anne waan barbaadamee fi nama mana istiimii jirti. Istiimii keessa jirti amma. Kazaa faadhaadhaa jetti immoo booddee isin agarsiisa. Amma mana kiraallee isheef argadheera waan ta'eef kana booda hoteelaallee buluu hin qabdu. Ishee hin gaanii. Akkuma isin himee mana rifeensaa jirra. Haasa'imee bulchu. Fuula kee maaskillee waan hin godhanneef fuula keetti qabachuun natti ulfaachaa jira. Guddaa galatoomii siin jedhaan. Nan galateeffatiin yaadi galata sirraan barbaadu. Inni kaa jechuun hin jira miti garuu cal jechuun natti ulfaateera. Anna kabajamtoota hordoftoota kunoo kaameraallee istaandillee hin finne. Akkana waan safaruma keessa waan ta'eef gurraattiin keessan akkuma hirriba kaa'eeni ishee fudhadhee mana rifeensa ishee geessee hankoommoo boorii nama hojjechiifadha irraa kan ishee hojjechiifadhee jechuudha. Akkanas ni jedha. Isheen istiimii keessa jirti. Fuulli ishee mul'achuu hin qabu. Nooti yeroo isheen eeyyamamtu taatu asiin agarsiisa. Kanaaf oolmaan keenya bifa kanaatiin itti deemaa jirra. Waaqni nu gargaaru. Isinillee nu biraa dhaabbadhaa jechuun hin barbaada. Kana achi immoo tayyuu seenaa jireenyaa mudannoo akkana qabna warra jettan karaa liinkii feesbuukii kiyyaadhaan yookiin telegiraamiidhaan kottaatiin haasofsiisaa. Namoota hedduutu naaf barreessaa jiru waan ta'eef anillee waan akkana mudatee ture seenaa jireenya akkana dabarseen ture warra jettan dhugaa kottaa isin jechuun barbaadaa natti himaa wajjin haasofnaa hin mari'annaa qormaata jiru mootuyyuu wajjin finnaa barumsaa guddaadha waan ta'eef immoo warra baay'ee nan amanne ture na amanaas hin jiranii amma garuu ni amanu jedhee yaada. Bareedu. Ayyanoo inni beektaa maaliif nu kan jechaa jirrus kana narra ga'e nama biraatirraa akka hin geenyeefi kanas immoo anas ta'ee eenyumtuun barbaadu warra ጭሳለሁ እንዴ እኔ ደግሞ ምን ሆነችብኝ ብዬ ያው ልጮህ ሁርካ ቢሻኔት ይሄ እኮ ነው እስቲ ማፋለት ነው የሚቀልጠው። አይ በሬዳ አርጊተኒ አን ተለባዲያት ማያባቆ ባለም ቤካሪ ኡሎላ አንትሪ አፎርከሳ አርጊናኒ ሪፈደቤ ነጃላ ጉበቲና እንዳላቃጠላት ብዬ ነው ፈራሁት። ምን ላድርገው ታዲያ ማለት አብያ አፋን አረባቲ ማለት ነው ሙሚኩንጅራ ቢሳኒ አኪ ዲንጀራ ጋፋች ደምኩ ሞቱ ከበርባዴ በከበሬ ደሞ ሊጉዳ ስሬፈቱ ለንዴሳ አንስተሪ ብያ ተቆርኩ እንደንዳ አሜቢ ማለት ቤካ አየኖ ሰራና ገው ደንዳ ቪዛና ኤርገሙ ደንዳ ዳዊት አፍኮቱ ሜቢ አያና ረመዳን ሐነኬሳ Kottumee daawwadhootii biyya Dubaayii deebi'i namni jedhu jiraachuu danda'a meebi. Sirriidha. Kanaaf maaltu beekaa bahe? Hin beekamu iyyuu kottuu hin deebitaa osoo jedhan nawaamanii nan dhaqamu. Achumanis biyya Oromoo haala jireenyaa tokko tokko ilaalee jechuudha. Oolmaan keenya har'aa kana fakkaata. Viidiyoo raawwuudhaaf waan nu walaftuu hundumtuun tolu waan ta'eef anis baay'ee na tokko waa jira baay'ee nu jechuudha.